السلام علیکم همدیاران عزیز اعضای گروه انگور مباغ. امروز 21 اکتبر سال 2023 باشد و من بعد از نوار 4 مغز از حول گذشته از پیش درخت انار دیدم 4 تا درخت انار همین کتا کتاش هست دیگراش مایده بود حالا که خورده ایستادگن همون من گفتم همین تمام بشته یک نوار کنم از انارای خونه به شما نشون دهم. انار که امسال خونه گذاشته بود دیر گل کرد موی ایون اولش گل کرد بگم بس بسیارشون خیلی مایده مایده شد و من همین 4-5 تاشم خیلی کلان شد و ببینید که در تنه یک درخت انار دو نمود انار شده است، سرخ و سرخ سبز. این وابسته از جایگیر شوی زیری افتوب است. کدامش افتوب میرسد سال بولیک افتوب میرسد و میگذارد سرختر میشد، کدامش که زیر برگش افتوب نمیرسد خیلی سبزتر میشود. وقتی ما باید کشیم کنیم ببینیم همین سال اناری کلان ما چند شده است. اینو نور میکنیم 512 گرم کلان نشده است و دویمش 430 گرم. لیکن در بازار این انار این رنگ و اناری این حجم بسیار خریدارش بسیار است. حجمی 500 گرم این بزرگی است، از 500 بالا و انا رنگی بزرگی دیده چه خوشو. حاضر میبریم انار رو میبینیم این انار ما چه انار شده است. انار ما باید شیرین باشد، برای که سال گذشته شیرین بود. انار نقص شده است. از من یک انار رو برم کنیم چه شده است میبینیم. این انار شده است در انار مهنتی خدام انار دستی مهنتی خدام کنی یک بسم الله الرحمن الرحیم یک چشم کنی ها در شما گفتم کنی چه اشته باشه. باور کنید قنچی انار چی این انار رو من قلمچش از ورسوگیز خانه خواهرم آوردم. این در حقیقت انار ده انار جان انا انار کنید همدیاران عزیز. قلمچویش بود از من امسال فروختم با قلمچوی اناری باید دارم. نیهون انارای کنی بودم دارم و هم انارای بهترین هستن، لیکن با این انار نمیبرنده این نبینید رفیقش رو میبریم. اینش هم گندنه این رو خیلی کنیم این رو اینجا مونیم برادرش رو اینجا مونیم این با اینش آیوهش خشو تری ببینید خیلی با اینش چشم کنی بسم الله الرحمن الرحیم. همدیران عزیز همین یک شگیشون دا اگر همه انارتی هم یک بودم شما 4 تاشو بخورید همقدر شیرین بومزه من 32
бо савад кард ин барвақт мебаст, инам донаш сиёҳ мешуд. Дер баст ку ҳамёрони азиз барои анор шондан парвариш кардан меҳнати бисёр дар кор нест. Анорро мешинонед, ғизоашро дар гирдаш метиҳед, яъне ки аз моҳи декабр гирдаш 2-3 сатил порӯи пусида ва ним кило 1 кило амафосни трамфосро мепартоед, пӯбел мекунед, об метиҳед, хоб меравад. баҳор дар вақти нав бар карданаш 200-300 грамм 1-2 маротиба азот метиҳед, яъне ки карбамид метиҳед ё селитра метиҳед, авҷи хушок мекунад. баъд мебинед ки 1-2 гул карсудааст, ҳатман дору мезанед ва 1-2 гула дилатон насӯзад, барое ки анортон моҳигӯя гул мекунад. ҳам зидди ҳашарот, ҳам зидди касалӣ дору занед. вай агар шумо анор дошта бошед ахонтон, бисёр вақти гул карданаш пури шакарак мезанад, дилатон намешавад ки бая дору занед, чунки вай пури гул аст. барои ҳамин 10-15 гули аввалаш нигоҳ накунед, вай ҳам вақте ки 10-15-20 гули аввал дорад ку тараш пури шакарак мешавад. баҳор 10-15 гула ей гул зарар дорад гуфта фикр накунед. ин анор асосан анор гулҳои баъдаш меқапад, гулҳои пешаш намеқапад, мерезад ҳамаш. ин ман аз таҷриба дидам. ҳамона занед дорои ҳашарот, дорои касалия занед муқобили пусидан, вале анор нашуда ҳамин 10-15 гул ҳаст, занед. баъд як ҳафта пас боя бор дига занед, ҳашорат умуман дар ҳамин бадани ҳамин шакарак ҳамон сол намешавад. вақте ки қиққа ғурра шуд, вақте бисёр гул кард, ҳечи назанед. баъд вақте ки қиққа ғурра шуд, чини ғулинг, чини зардолу ғурра шуд, ҳатман ҳар ҳафта 10 рӯз ба муқобили ҳашарот ягон бора дору занед, бо доруи ба муқобили пусидан занед, ба муқобили касалӣ топаз занед, импакт занед. ман ҳамин фунгицидҳо ҳамаш ёрдам мекунанд. фоликур занед, аз дороҳои зидди ҳашарот моспилан занед, мессенҷер занед, вай нурелде занед ва баъд ҳар ҳафта пур об диҳед, бихаш камкам хокистар резед. ин анор калтсия нағз мебинад. агар дар дору нитрамфоска кали дорад, занед, ин калия нағз мебинад. доруи хокистар партоед, баъд шарбати пору резед ва ин ҷиҳод ин вақт анам кард анорҳои хушрӯи фасонро чинда ана ранги ман оварда болои столтон мемонеду мебуреду бо аҳли оилаатон мехӯред. ҷавонмардо, баъд модару падари шумо ба шумо дуо метиҳанд, дуои хайр метиҳанд. дуо гиритон аз падару модаратон. ҳамдиёрони азиз, ба гурӯҳи ангури мо пайваст шавед, боракалло гӯед, ана тақсим кунед. ҳамдиёрони азиз, ман чӣ хеле шумо бо ташвиқ кунам, агар ман ихтиёр медоштам дар молиявӣ, ман хонаҳои ҳар як шумо дар анор мебурдам, чормағзу лимону, лекин акнун ихтиёр ман надорам. инқадар вай мехоҳам ҳамин обод шавем, меҳнат кунем, бозор кам равем, нарх арзон шавад, ба содирот анамкар анорҳои содиротӣ кунем, роӣ кунем. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. агар касе бо ман розӣ бошад, боракалло монад ва ба гурӯҳи мо шомил шавад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. як ҷаҳон ташаккур ба шумо.